महर्षि वेदव्यास थरे रास्तार जाउथिबा समय पिंपुड़ीटे अति द्रुत गति चली जाउथिबार देखिले। एते छोट जीवटीए अथच एते क्षिप्र गति कहीं जाउछि बोली मनरे प्रश्न उठिला। सेहिठारे अटकी जाई पचारिले, हे क्षुद्र जीव, तुमे एते द्रुत गति कुआड़े जाउछ? उत्तर पिंपुड़ी कहिला, महर्षि, ए संसार रे छोट किए आउ बड़ किए, कौन एहाको आपण व्याख्या करि परिबे? किछि समय पई व्यासदेव चुप रही से प्रश्न को एड़ाइबा पई कहिले, तुमे आग कुह, एते तरबर रे कुआड़े जाउछ? पिंपुड़ी कहिला, देखुनाहांती पछरु बलद गाड़ीटी किपरि अति क्षिप्र बेगरे आसुछि। मु जीवन रक्षा पई धाइछि। जीवन तो सभिंकर प्रिय, आपणक पई जेमिति मो पई भी सेमिति। महर्षि उत्तर रे कहिले, अरे तू तो क्षुद्र कीटजोनी रे जन्म होइछु। जदि बा मरी जाऊ ताहले तो एहाठारु भी भल जन्म पाइबु। एथिरे एते विव्रत हेबार कौन अछि? ଏହା ଶୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କହିଲା, महर्षि, ମୁଁ ତ କୀଟଜୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କୀଟ ସଦୃଶ ଆଚରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଧାତା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ କୀଟଠୁ ବି ହୀନ। महर्षि ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କୀଟଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣ ତ ସତରେ ନିନ୍ଦିତ, ଘୃଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମନେ ମନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କାମକୁ ତାରିଫ କରି କହିଲେ, ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୋତେ ଉଠେଇ ନେଇ ବଳଦ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। उत्तर पिंपुड़ी कहिला, धन्यवाद। श्रम रहित जीवन विकासर सकल द्वार रुद्ध कर देइथाए। मते निजकु संघर्ष करी बंचिबाकु दियंतु। पिंपुड़ीर एभली उत्तर रे वेदव्यास आउ किछि कहिबाकु वाक्य नथिला। बंधुगण, आमे समस्ते पिंपुड़ीठू केउं गुण सबु शिखिबा उचित कमेंट माध्यम रे जणाइबे। धन्यवाद।